basihan. Basihan na mo kung 5 km na. Tara, let's go! Kauban na mo ang manghod ni Tita Queenie nga si Princess. Correct na ulit. Out! Okay, follow the member. Okay, follow the leader. Follow the leader. Abiraw ng cellphone, ayatag na po. So guys, nami sa wala pa may 1 kilometer. Okay, tara, let's go. Bukid ka na lang. Bukid na yung nasa likod na ko. Tara, let's go! Okay guys, 1 kilometer, 0.12 na may. Okay, abutin natin ang 5 kilometer. Let's go! Double the step. Double! Nana na po double isa. Double the step. Ay, buang. Yotoy. Okay guys, so 1 kilometer naman tanong. So, pabuton nila natin 5 kilometer bisa sa tama ko. Kaya goods man ang maka-walking ta kada adlaw. Walk 10,000 steps a day. So, tara, let's go. Come on guys, walking na po mo. Hindi ko jogging. Let's go for healthy lifestyle and healthy body. Let's go! Okay guys, nabot namin sa mong goal pero 250 sa taron. 250 kay pabalik. 5 km na. Tara, let's go! Kaya pa? Hindi nyo kaya, di mo kauli pa. Okay, kauli pa. So, tara, let's go! Para ma 5 km. Ang goal na to, 5 km. Tara, let's go! Let's go! Let's go! Seconds. Current heart rate 100. Okay guys, nabot namin sa balay o 5 km na. Let's go! Thank you guys for watching. Please follow, like, and share this video. Thank you. 1, 2, 3, go! Hello guys! So for today's video, mag-unboxing yan ni. So yan ni. Basta, secret. Wala ni. Okay, ako nang gift sa imong birthday. Yeah! Wala ko gali. Hello. So, banin niyo guys, i-unbox niyo sa kanya, i-unboxing siya. Okay. Gusto ko ako mo. Okay, sige, unboxing. Let's go. Guys, shout out sa Pilipinas. Jersey na to. Rest in peace, Idol Rene Baterbonia. Rest in peace, Idol. Fly high, Idol. So, unboxing na. So, i-unbox na ni Tita Queenie, guys. Banin mo yan. I know this. Muna mo ang ginaingon sa mga palitaan na okay? Para pagkabuntag, pwede ra bisag saad ko ba? May dala-dala to, ang kaya. Wow! Green. Wani? Upo mo na loob. Sige. Ano pili sino? Tana! Gusto ko gani. Tara. Kuhan pa to siya. Hiring pa to hiraw. Is this Agua Plus? Ay, aqua rin. Aqua. Okay, sige. Kuhanin blue. Lagi ah. Hiring pa ni hiring. Okay. Okay, sabay tayo open. Okay, sabay tayo open. Okay. 1, 2, 3, go! Wow! Nice. Nice ba? Dito kita lang. Diba? Nice. Mas nice ako. So, Dali rin na maubay mo. wow! Coffee guys. Kape guys. Kape tayo guys. Nice. Gahi ka gahi. Goods. And then, nice. Mga pita guys, mga pita. Let's go. Nice you. Tigdan, magmaylo ta. Ano, sigla lang ako glowing ha. Ay, green naman. Sea salt na siya. Ako green, army green. Pero, wow. Masaya ang mga bata. Ngayon mo siya guys. Sige, salamat sa mga pita. Sige, gana. Kapi tayo. Cheers. Ayan, try natin. Nice yun. Ano may ingon to? Nice yun. Nice. Kinahandog ko guys. Dali rin na maubay mo. Oh, di mauugawan. Dumak man ka. So, tara mga pita, let's go! Thank you for watching. Follow ninyo, like and share. Thank you, bye-bye!